ጤናስልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ። ሰዓቱ ልክ ከምሽቱ 7 ሰዓት ሆኗል። የሳምንቱን ማጠቃለያ ዋና ዜናዎች ክፍለ ጊዜ አሁን ይዘን እንቀርባለን። ዋና አስተባባሪ ቶመር ለገሰ፣ ከፍተኛ ምስልና ድምፅ አቀናባሪያችን ደግሞ አየልኝ ፈራው ነው። እስከ 8 ሰዓት ድረስ አብሬያችሁ ቆየው ፋሲል ለገሰ ነኝ። ይህ ስርጭት የሚተላለፍላችሁ ተመልካቾቻችን ከእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቴልአቪቭ ከሚገኘው ስቱዲዮ ነው። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ በአገር ውስጥ የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን በቴሌቪዥን በኬብል ወይም በሳተላይት ማለትም በሆት ወይም በየስ በ140 ቁጥር ታገኙናላችሁ። በውጭ ሀገር በመላው ዓለም ዙሪያ እንዲሁም በአገር ውስጥ በስራ ገበታ ላይ ያላችሁት በዚህ ሰዓት ልትከታተሉ የምትችሉት በዩቲዩብ ገጻችን በአይኢቲቪ 140 ነው። አይኢቲቪ 140 ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን ምንጊዜም እንዳዘነጉ። እንግዲህ የሳምንቱ ዋና ዜና እስራኤል 2 ጊዜ በመደጋገም በየመን ሁቲዎች ላይ ጥቃት ፈጽማለች። በሳንአ በየመን ዋና ከተማ የሚገኘውን የአየር ማረፊያም አውድማለች። በየመኖች ዘንድ ከፍተኛ ድንጋጤ ተፈጥሯል። በአዛም የእስራኤል መከላከያ ኃይል ጦርነቱን እያካሄደ ነው። የወደፊቱን ዘመቻን በማስመልከት ወታደሮች በማሰባሰብና በጦር ሰፈር በማስገባት ላይ ይገኛል። ከ60 ሺህ በላይ ተጠባባቂ ወታደሮች ለግዳጅ ተጠርተው በልምምድ ላይ ይገኛሉ። በቅርቡም ዘመቻው ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል። 2 ወታደሮቻችን በያዝነው ሳምንት መጨረሻ ተሰውተዋል። በአዛ ነፍስ ይማር። በሊባኖስ ባልታሰበ ሁኔታ በያዝነው ሳምንትም በደቡብ ሊባኖስ ተደብቆ የቆየና ሚስጥሩ የተጋለጠባቸው ምሽጎች ተደብድበዋል። እንዲሁም ሽብር ፈጣሪዎችም ተደምስሰዋል። የሮማ ሊቀ ጳጳስ ርዕሰ ሊቀ ጳጳስ አዲስ ተመርጠዋል። ለመጀመሪያ ጊዜም ከ2000 ዓመት በላይ ነው የሮማ ካቶሊካውያን ቤተክርስቲያን በዓለም ላይ የሚገኘው። ከ2000 ዓመት በላይ ከ1 ሚሊያርድ 600 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አሉት አሜሪካዊ ጳጳስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ሆነው ተመርጠዋል። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ዜናዎቻችን። ሌላው ትልቁ ዜና በመጪው ሳምንት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ፋርስ ባሕረ ሰላጤ ሀገሮች ማለትም ሳውዲ አረቢያ፣ ተባበሩት ኤሚሬትና ካታር ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዝግጅቱም ተጧጥፏል። ስርጭታችንን የምንከፍተው መጀመሪያ እንደ ዜና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ጊዶን ሳር በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ለ2 ቀናት ይፋዊ ጉብኝት በኢትዮጵያ አካሂደው ነበር። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲሁም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጊዶን ቲሞቴዎስ ጋርም ተገናኝተው ተወያይተዋል። ብዙም የሀሳብ ልውውጥ አድርገዋል። ይህ በማስመልከትም በያዝነው ሳምንት ሐሙስ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገንላቸው ነበር። እነሆ חזרת מביקור באתיופיה, כפי שאני מבין זה רק יום אחד נשארת ולמחרת חזרת. בקיצור, איך מצאת את אתיופיה? תראה, אני מאז שנכנסתי לתפקיד שמתי לעצמי למטרה לקדם את מערכת היחסים עם אתיופיה, שיש לה כמובן קשר היסטורי, אבל אני חושב שבתקופה קצרה מאוד הצלחנו מאוד להדק את מערכת היחסים. אני אתן רק דוגמה אחת שרוב הציבור לא מכיר אותה. במועצת זכויות האדם של האו"ם בחודש שעבר, כאשר הגיע נושא של החלטות אנטי-ישראליות, אתיופיה לבקשתי משר החוץ שלהם, גדעון טימותאוס, הייתה בין 4 המדינות הבודדות שהצביעו עם ישראל. והדבר הזה הוא המחשה למקום שבו נמצאת היום מערכת היחסים. אנחנו בעצם בעיצומו של מומנטום טוב מאוד במערכת היחסים, הוא בא לידי ביטוי גם בביקור של שר החוץ שלהם כאן בחודש מרץ בישראל. אני גם הזמנתי את ראש ממשלת אתיופיה לפה, וגם בפיתוח של הרבה מאוד מרכיבים של מערכת היחסים. אני כשהגעתי לאדיס אבבה, הגעתי עם משלחת של 30 אנשי עסקים ואנשי כלכלה, על פי גם הרצון שלהם לקדם את מערכת היחסים הבילטרלית הכלכלית בין המדינות, ואני חושב שגם בהקשר הזה הביקור נתן דחיפה מאוד מאוד חזקה. דבר נוסף, כל הנושא האסטרטגי, יש שיח בינינו לבין אתיופיה
שנובע מאיומים משותפים. גם באפריקה היום יש גורמי טרור כמו אל-שבאב, שפועלים ומאוד מטרידים את מדינות אפריקה. בוודאי אנחנו מתמודדים מול החות'ים, לדוגמה, הם משתפים פעולה עם אל-שבאב, ולכן יש גם עולם אסטרטגי ביטחוני שבו מתקיים שיח בין המדינות. אני יכול להגיד שבכל התחומים מערכת היחסים מאוד מאוד מתחזקת. אוקיי, כבוד השר, היחסים עם אתיופיה, בשונה ממדינות אפריקאיות אחרות, יחסים היסטוריים, עתיקים. כל ממשלה שקמה באתיופיה תמיד חושבת על זה ומקבדת על זה, וגם העם באתיופיה. איך מצאת את זה? זה בוודאי נכון. אתה יודע, בוודאי שאני מדבר עם ראש הממשלה ועם שר החוץ, שניהם אנשים מאמינים ומדברים על כל התקופה ממלכת שבא והמלך שלמה ועד ימינו אנו, אבל אני חייב להגיד לך, פסיל, שלא תמיד זה בא לידי ביטוי בעומק וברמת הקרבה. ונתתי דוגמה קודם של הצבעות בפורומים מולטילטרליים, שפה אנחנו כבר מתחילים לראות עכשיו שינוי שאני מקווה שהוא יהיה גם יציב. בכל מקרה, יש הרבה מאוד סוגיות שהקשר האישי הקרוב, ויש לנו גם שיח טלפוני וגם מפגשים קרובים, מאפשרים לפתור. גם לרתום את מנהל רשות החברות באתיופיה ונגיד הבנק באתיופיה וכדומה, כדי לפתור בעיות שאנשי עסקים ישראלים נתקלים באתיופיה, כאשר אתה מתקיים קשר קרוב כזה, כמו שהקמנו פה, פורום כלכלי משותף במפגש שנשתתפו בו אולי 150 איש. זה דבר בעל ערך מאוד גדול, ואני גם בתחום המשאב, פרויקטים משותפים בנושאים של חקלאות ונושאים שונים, קידמנו אותם במסגרת הביקור הזה. כבוד השר, איך אתה רואה את האתיופיה? אתיופיה זה כרגע נחשבת מעצמה באפריקה. את ההשפעה שלה על מדינות אפריקאיות אחרות, וחוץ מזה, האיחוד האפריקאי יושב באדיס. נכון, אדיס אבבה זה ודאי המרכז הדיפלומטי של אפריקה, אבל אתה יודע שלאתיופיה גם יש יריבות, והיא גם מוקפת במדינות יריבות. אבל בהחלט כאשר אתיופיה, נגיד, עושה דבר מסוים, רואים את זה באפריקה ושמים לב, זאת לא מדינה רגילה באפריקה. אני באופן כללי הצבתי כיעד בשנת 2025 לחזק את הנוכחות שלנו והקרבה שלנו והמדיניות שלנו ביבשת אפריקה. ואני גם בקיץ הולך לפתוח שגרירות חדשה בזמביה. אבל בתוך אפריקה אני קראתי לזה אתיופיה תחילה, ולכן גם הביקור הראשון שלי ביבשת אפריקה כשר חוץ היה באתיופיה. בנוסף לזה, כפי שציינת בהתחלה, בנושא האסטרטגי, אתיופיה זה מאוד קרובה מאוד לתימן, לחות'ים, כי מעבר לג'יבוטי זה באב אל-מנדב. בנוסף לזה, הנושא של סומליה שהזכרת, מה קורה עם סומלילנד? למשל, סומלילנד, כלומר, אתיופיה זה המדינה, נדמה לי, היחידה שמכירה בסומלילנד. האם ישראל תכיר בסומלילנד ותדחוף גם את ארצות הברית? לאתיופיה בהחלט יש קשר מיוחד עם סומלילנד. מה שאני יכול לומר בהקשר הזה, שאנחנו מקיימים חשיבה ומקיימים דיונים לגבי כל מערכת היחסים עם סומלילנד, וגם עם סומליה דרך אגב. בהחלט גם עושים את זה בוושינגטון. יש פה מורכבות רבה, אבל אנחנו בהחלט, יש לנו עניין בקיום מערכות יחסים עם כמה שיותר מדינות ועמים ביבשת אפריקה, וגם הנושא הזה של היחס לסומלילנד זוכה לתשומת לב בשלב הזה בחשיבה. כפי שציינת באחד מהרעיונות שעשינו, אמרת את זה ב-2025, אתה שם את כובד משקלך באפריקה, במיוחד באתיופיה. בנושא של ישראל כמשקיף באיחוד אפריקה, מה קורה עכשיו? עדיין הדברים לא הסתדרו או הסתדרו בביקורך?
הם כרגע אנחנו באיזשהו סטטוס קוו לפני תקופת כהונתי, נדמה לי בתחילת המלחמה, אישרו את מעמד המשקיפות של ישראל, אבל לא עשו את הצעד הנוסף שמדינות כמו דרום אפריקה או אלג'יריה רצו לעשות, וזה לבטל את מעמד המשקיפות של ישראל. זאת אומרת, עדיין כרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, אבל, זאת אומרת, הסטטוס הוא מוקפא, אבל לא מבוטל. אנחנו כמובן במטרה לקדם את היחסים עם כמה שיותר במדינות באפריקה. זה מורכב מאוד, זה לא פשוט. סגנית השר מסייעת לי בזה, שרן השכל היא כבר הייתה 4 פעמים בחצי שנה האחרונה ביבשת אפריקה במדינות שונות. אני מקווה שאנחנו נצליח לייצר רשת של קשרים שתתגבר על הרשת הנגדית, כי צריך להבין שבראייה הפלסטינית ובראייה של המדינות האסלאמיות, ויש כאלה ביבשת אפריקה לא אחת ולא 2, הם מנסים להוביל כיוונים אנטי-ישראלים באופן חזק מאוד, והרבה יותר מאז ה7 באוקטובר. ובין היתר לשם כך אתה נדרש להעצים את מערכות היחסים עם מדינות כמו אתיופיה, או כמו מלאווי, שהייתה שם לא מזמן סגנית השר. ציינתי קודם, בחודש אוגוסט אני אצא לזמביה, ואנחנו נפתח שגרירות חדשה בזמביה, מדינה שהיא מדינה מאוד ידידותית לישראל. אני רוצה רק להזכיר שבעבר היו הרבה יותר נציגויות למדינת ישראל באפריקה. היא עשתה טעות והיא סגרה נציגויות והיא צמצמה את הנוכחות שלה ביבשת. ובעצם מה שאני מנסה היום להוביל, זה להוביל את המגמה ההפוכה. אבל זה קשה מאוד, אני גם עובד היום מול משרד האוצר על מנת לקבל תקציבים לטובת הדבר הזה, צנועים מאוד, אבל הכרחיים, כדי להיות יותר נוכחים, להיות מסוגלים לעשות פרויקטים קטנים בתחומים של חקלאות, בתחומים של אחרים, שהם מאוד חשובים במדינות אפריקה. אני ב100% יודע שמדינות אפריקה שחושבים על ישראל כמעצמה כלכלית וטכנולוגית וכו' וכו', אבל הנושא של ישראל בתחום ההסברה באפריקה הוא מאוד ירוד, ואתה אמרת שאתה שם דגש על זה גם. נכון, אנחנו בכלל בתחום של מה שנקרא הסברה, אני קורא לזה לוחמת תודעה, אנחנו במצב של נחיתות, אנחנו משקיעים הרבה מאוד כרגע כדי לנסות ולשנות את הכיוון. יש מקומות שבהם זה מאוד קשה, ומדינות, ודאי במדינות ערביות או במדינות מוסלמיות, זה מסובך, זה לא בלתי אפשרי דרך אגב, אבל... זה לא, ממש לא. זה תלוי באוריינטציה של המדינה ובהשפעה של גורמים קיצוניים בתוכה או לא, וכל התקופה הנוכחית, תקופת המלחמה, היא לא מקלה במשימה הזאת, אבל אנחנו בוודאי נשקיע גם בממד הזה. נדמה לי שהביקור הזה באתיופיה, שבו גם היה מימד תקשורתי מאוד דומיננטי בכלי התקשורת באתיופיה, ושבה הממשקים שהיו, זה לא רק עם הדרג המדיני, עם ראש הממשלה ועם שר החוץ ועם שרים אחרים, אלא גם הלכתי לפטריארך האורתודוקסי, שמייצג קהילה שהיא קהילה אוהדת לישראל בבסיס, וכל הדברים האלה יש משקל, וכמובן ששום דבר לא נגמר בביקור מוצלח ככל שיהיה, זה מאמץ שצריך להיות מאמץ קבוע, ואנחנו גם נחזק את המימד של הדיפלומטיה הציבורית. אני רוצה להוסיף עוד נקודה שהיא חשובה, אנחנו הולכים למנות בקרוב שגריר כלכלי ליבשת אפריקה, זה יהיה שגריר שיעסוק בממד הכלכלי, בכל מדינות אפריקה, בפיתוח הקשרים הכלכליים איתם, זה חלק מהתוכנית הרחבה שלנו לגבי יבשת אפריקה. זה מאוד מצוין ממה שאמרת עכשיו. עכשיו, על הביקור... אני רוצה לציין עוד משהו שקרה, שלבקשתי, שר הכלכלה ניר ברקת נהנה לבקשתי, והנספח הכלכלי של ישראל בקניה התחיל גם לקבל את האחריות על אתיופיה. ולכן מאוד חשוב, מאוד חשוב. את היכולת לתת את המענים באופן מתואם אצלנו בין משרד החוץ, משרד הכלכלה, מכון הייצוא, לתת את המעטפת
לאנשי העסקים ולאנשי הכלכלה הישראלים שפועלים באתיופיה, וגם לכל מערכת היחסים בין שני הצדדים בהקשר הזה. ስለቀንብሩ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሽሎሞ ሞላ የቀድሞ ክኔስት አባልና የፖለቲካ ዜናዎች ተንታኛችንን ስላለው ተጨባጭ የፖለቲካ ሁኔታ በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ አነጋግረነው ነበር። አብረን እንመልከት። ስማ እንጂ የወተት ዝንቦች አንዳንዶቹ ደግሞ ካንተ በመውሰድ የእርጎ ዝንቦችም ይሏቸዋል። ትላንት ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። ቃጠሎ ከባድ ነበር እየተባለ ነው። ያው ለምን አለ መሰለ እኛ የወተት ዝንቦች ብለን ብንሰይማቸውም ጣልቃ ገብነታቸውና በማይገባቸው መገብተው የፍልስጤም ነፃ አውጪ ድርጅቱ ነው መቅረባቸው በጣም የሚገርመን ነገር ስለሆነ ማለት ነው። የራሳቸውን ዜጎች እኮ እየወቀሷቸው ነው። ምን አገባችሁ እያሏቸው ነው። ያው ለኛ ለዛ ነው እኮ የወተት ዝንቦች አልኳት። ጠልቆ ግባ ማለት ነው። ዝም ብሎ አልፎ በሚሄደውን የሆነ ነጭ ነገር አይቶ መግባትና ሆዳቸውን ሞልቶ ለማየት መሞከር ማለት ነው። ያው ነገሩ ግን በሰፋ ባለ ሁኔታ በመናይበት ጊዜ እነሱን የሚጋልቧቸው መመሪያ የሚሰጧቸው የሚያስተናግዷቸው ገንዘብ የሚሰጧቸው የነሱ ፕሮክሲስ ወይም የነሱ ስራ አስፈጻሚ ሆነው ኢራኖች ናቸው። እኔ የመንን ማህበረሰብ ሁላችን እናውቀዋለን። ያለውን ስልጣኔ፣ ያለውን ችሎታ፣ ያለውን የማህበራዊ ኑሮ፣ የህዝቡን ኑሮ የቀን ኑሮ እናውቀዋለን እና እነሱ ጫት ከመቃምና ከመመረቀን ውጭ ምንም ያደርጉት ችሎታ የላቸውም። ስለዚህ እየተጠቀሙባቸው እንዴት ችሎታ የላቸውም ትላለህ? ይኸውልህ እስካሁን ድረስ 1000 ድብደባዎችን አሜሪካኖች ፈጽሞባቸዋል። እስራኤል አሁን አራተኛ ጊዜ ነው ድብደባ አራተኛው አምስተኛ ጊዜ። እነሱ እኮ አልኩህ እኮ የጦር መሳሪያውን ያከማቹት ከኢራን መጥቶ የተከማቸ የጦር መሳሪያ ነው። የሚተኩሱት አሰልጣኞች መሳሪያዎች በሙሉ ጀነራሎች መመሪያ የሚሰጧቸው በሙሉ ኢራኖች ናቸው። ይሄ እኮ ነው ከመረጃ ያለው ነው እየነገርኩ ያለው። ኢራን የነዚህ ሁቲሞች የነዛ መጋለቢያ ናቸው፣ ፈረሶች ናቸው። እነሱ ያደረጉት ታዘው ነው የሚያደርጉት። ልክ ናስራላ እና ሂዝባላ መመሪያ እየተቀበለ ከኢራን ስራቸውን ሲያስፈጽምላቸው ስለነበረ እንደነበረው ሁሉ አቶ ሽሎሞ አሰራራቸው የኢራኖች በተለይ ሱሌማኒ የሚባለው ሱሌማኒ በአሜሪካዎች የተሰደደው ወደ ላይኛው ሀገር የተላከው የተሸኘው ሰውዬ የፈጠረው ፈጠራ ምንድነው ያደረገው? እስራኤልን ለመውጋት እስራኤልን ለማንበርከክ ቀጥታ ኢራን መዋጋት ስለማትችል ተላኪዎቻቸውን በየተለያዩ ቦታ ራሳቸው የገንዘብ ችግር እያለባቸው የሚበሉት እያለ ሳንክሽን እያለ የኢራን ሪያል ወደ 870 ሺህ ነው ለአንድ ዶላር። ያ ሁሉ የሆነ ግን እስራኤል ለመጉዳት ሲባል እነዚህን እያደራጁ ገንዘብ ከህዝባቸው አፍ እየሟጨጩ እየወሰዱ የጦር መሳሪያ እየገነቡ ይህን ተድራጎት ያደርጋሉ። ስለዚህ ግን ይሄ ሁሉ እየፈረሰባቸው ነው ያለው። እስራኤል አሁን በአንድ በኩል የሚተኮሰውን መሳሪያ ከየመን ለማምከን እስራኤል እየሰራች ነው። አሁን ባለሳሳት 7ኛ ድብደባ መሰለኝ ባለሳሳት 7ኛ ድብደባ ያው እስካሁን እየተደበደቡ እኮ አልኩ ነው። አሜሪካ 1000 ድብደባ ፈጽማለች ነው የሚባለው ነው። ግን ያው ምን አለ መሰለ የሂዝባላ ለምሳሌ ስትራቴጂ ወይም የጦር መሳሪያዎችን ክምችት የተከማቹበት ቦታ የት እንደሆነ እስራኤል መረጃ ስለነበራትና ቦታውም ለኛ በጣም ቅርብ ስለሆነ ለመውጋትና ለማስተካከል በጣም ቀላል ነው። ግን ወደ የመን ሄዶ ከርቀቱ የተነሳ ለመምታት የምናደርጋቸው አላማዎች በተቻለ መጠን እነሱ የሚጎዱበትን ግን ችግሩ ይሄን አይፈታው። ችግሩን ሊፈታው የሚችለው ምን መሰለህ? አንተ ለምሳሌ እባብ አለ። እባቡን ጅራቱን ብትቀጠቅጠው ራሱን ቀጥቅጠህ ካልገደልከው አይሞትም። ስለዚህ እስራኤል መታገል ያለባት ቀጥታ ማምከን ያለባት ኢራንን የኢራን አገዛዝ እንዲወድም መደረግ አለበት። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ ታስታውስ እንደሆን ለምሳሌ አሜሪካ ከአሜሪካ መጣ ኢራቅ ላይ ለምሳሌ ሳዳም ሁሴንን መንግስት አወረደች፣ አከተመች፣ ደበደበች አለች። ግን ከዛ ኮሊሽን አገዛዝ ነበር፣ የኮሊሽን ጦርነት ነበር። ማለትም የአካባቢ ሀገሮች፣ የአውሮፓ ሀገሮች፣ የተለያዩ ሀገሮች መጥተው አሜሪካ ደጋፊዎች ነበሩ እና መጨረሻ ላይ ያን ቦታ ለማሸነፍ
ልክ በግርህ ደመርግ አለበት ልክ እስራኤል እንዳደረገችው ማለት ነው እስራኤልን ያደረገችው አዛን አሁን ራፊያህ ሌላውን ቦታ ባየር ደበደበች ግን እነሱ ከመሬት መታች ከተማ ስለገነቡ አሁን የግረኛ ጦር ሄዶ አዛን በሙሉ አፈረሳት ማለት ነው የሁቲሞች ደግሞ ተድራጎትን መደረግ ያለበት እንደዛ ነው እስራኤል አሁን ግን ባላት አቅም የግር ጦረኛ ሰዳ የመንን በአንደር ኮንትሮል ማድረጋችን መቆጣጠራችን ስለዚህ እና እስራኤል መስራት ያለባት ሁቲሞችን ለማሸነፍና የነሱን የወተት ዝንቦችን ለማምከን በሶስት ስራዎች መስራት አለባት አንደኛ እነሱን የሚያገለግላቸውን ኢንፍራስትራክቸሮችን መሰረታዊ መጠቀሚያዎቻቸውን ለምሳሌ ወታደራዊ ካምፓቸውን መደብደብ ማውደብ ከዛ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ በገንዘብ የሚያገኙበትን ምንጭ ማምከን ሶስተኛ ደግሞ የገንዘብ እርዳታ የሚያደርግላቸውን በዓለም አቀፍ ደረጃ መቆጣጠር ማምከን ከዛ ውጭ ደግሞ መሪዎቻቸውን በያሉበት ቦታ እየሄዱ መግደል ማጥፋት ይህን ሁቲሞችን ከዛ ውጭ ግን ዋናው መሰረታዊ ስራው ግን መሆን ያለበት ዓለም አቀፋዊ ስራ ኢራንን ማንበርከክና ኢራን ሌላ አዲስ መንግስት እንዲመሰረት ዲሞክራሲያዊ መንግስት እንዲመሰረት እስራኤል ማድረግ ያለባት ያለ ማድረግ ደግሞ እስራኤል የመጀመሪያው አጀንዳ ያ ኒውክሌር ቦምቧን እስራኤል ማፍረስ አለባት የኢራንን የኒውክሌር በነገራችን ላይ አቶ ፋሲል በየሁለት ቀኑ ኢራን ውስጥ አሁን ብዙ ፍንዳታዎች እናያለን ብዙ ዛሬ ጨምሮ ማለት ነው ዛሬም ፍንዳታ ነበር ይሄ ፍንዳታ ዝም ብሎ የሚደረግ አይመስልም እነዚህ ፍንዳታዎች የሚደረጉት የኢራን ህዝብ እየተነሳሳ መንግስቱን እንዲጠላ መፈንቅለ መንግስት እንዲያደርጉ ነው ለዚህ እስራኤል ስትራቴጂካዊ ባሆነ መንገድ እኔ ከዚህ መድረክ ላንተ 2 አመት ነው እየተናገርኩ ያለው ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ እስራኤል መጨረሻ ላይ ጋዛን ካንበረከከች በኋላ ሂዝቦላን ካጠፋች በኋላ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ እና እስራኤል እንቅልፍ እንድትተኛ ካስፈለገ የኢራን አስኪነት እንዳይኖር መፈንቅለ መንግስት እንዲሆን እስራኤል መስራት አለባት ነው ያልኩት ይሄ መደረግ አለበት የኒውክሌር ቦምብ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እስራኤል እንኳን የኒውክሌር ቦምቡን ብታፈርስባት ወይም አሜሪካ ብታፈርስ ያና አገዛዝ እስካለ ድረስ የኢራን አደጋነት አለፈን ማለት አይደለም ስለዚህ የወተት ዝንቦችን እስራኤል መከተከት አለባት አንዳንዴ እንዳልኩት አሜሪካዎች እየደበደቡ ነው ትላለህ እኔ አሜሪካዎች ምን እንደሚመጡ አናውቅም ካርቶን ነው የሄዱ የሚመጡ የሚል ጥያቄ ነው ጠይቀህ ነበር ደጋግመህ በቂ አይደለም ስለዚህ እስራኤል አሜሪካ ታደርጋለች አርፈን እንቀመጥ ማለት አትችልም የሷ ማዕከላዊ እንትናችን መጥቶ ኤርፖርታችንን እነሱ ያው የሰው ጉዳት አይደርስም ራሱ እንትኑ ሚሳኤሉ ተተኩቶ መውደቁ ይሄ ለኛ ትልቅ አደገኛ ነው ችግር ነው ስለዚህ እስራኤል በራሷ ኃይል ደግሞ ሁቲሞችን ማምከን አለባት እያደረገች ነው ምናልባት አሜሪካዎች የማያስቡትን እስራኤል አስባ እየሰራች ሊሆን ይችላል ስለዚህ እስራኤል በቂ አይሆንም ከሁቲሞችን ቀጥታ መደብደብ አለባት ግን የባቡን ራስ ዋናውን ቀጥታ ማጥፋት አለባት ኢራንን ማለት ነው ኦኬ እስቲ ወደ አዛ ከዛ ከሁቲዎች በማዘለል ወደ አዛ ለመለስና ዛሬ አንድ አዛ ነዋሪ ወይም የጋዛ ነዋሪ የሆነ ጋዜጠኛ ፍልስጤማዊ ነው እንዳስተላለፈው ከሆነ በ36 ቀናት ውስጥ ራፊያ ሙሉ ለሙሉ ጠፍታለች ተደምስሳለች ብሏል አሁን እስራኤል መከላከያ በከፍተኛ ሁኔታ እየተዘጋጀ ነው የመጨረሻ ውሳኔ ያስተላልፈዋል ደረጃ በደረጃ መጨረሻ ላይ ሐማስን ለመደምሰስ ወስኗል እየተባለ ነው ዝግጅትም እየተደረገ ነው ያው ለምን አለ መሰለ እስራኤል ያላት መሰረታዊ ችግሯ የተጠለፉት ሰዎች ናቸው የተጠለፉት ሰዎች ባይኖሩ ኑሮ እስራኤል አዛን መቆጣጠርና ሐማስን ማውደምና መደምሰስ ለእስራኤል ከብዷት አይደለም አሁንም ቢሆን እስራኤል እኔ ተስፋ የማደርገው በዚህ በተሰጡት ቀናቶች 10 ቀን 15 ቀን ሳምንት ሐማሶች ጊዜ ተሰጥቷቸዋል ካሉበት ህልም እነሱ አሁን በቃ በእንትን ላይ ናቸው በቨርቲጎ ነው ያሉት እነሱ ማለትም ሐሳባቸው አሁን ያሉት እስራኤልን እናምባረክ ጭንቅላታቸው ዞሯል ነው የምትለኝ ጭንቅላታቸው ዞር ያለ ነው ስለዚህ ምናልባት ጭንቅላታቸው ከመዞሩ ትንሽ ተሽሎት ወደ ኋላ መጥተው የሚያደርጉት ተግባር ካለ የሚያደርጉት ተድራጎት ካለ የትክክለኛ የሆነ ፖለቲካዊ ውሳኔ የሚወስኑ ከሆነ የጦር መሳሪያችን እንፈታለን
እኛ ከእንግዲህ በኋላ ከዚህ ገዦች አንሆንም ሌላ ዓለም አቀፋዊ አገዛዝ ይሰጥ የሚሉትን መሰረታዊ ነገሮችን ተስማምተው የኛ ሰዎች የሚለቁልን ከሆነ ይህ ጦርነቱ ላይ አያስፈልግም ግን በአንድ በኩል እንገርህ እስራኤል በኃይለኝነቱ በምትገባበት ጊዜ የእስራኤል ማህበረሰብ አንድ ነገር ማወቅ አለበት በህይወት ያሉ የተጠለፉ ሰዎች አይገኙም አይመቱም ሙተው ይቀራሉ ይሄን የእስራኤል ሀገር ህዝብ ይችላል ወይ ይሸከማል ወይ የሚለው ነገር ከባድ ነው ለዛ ነው ቀኑንም የሚገፉት እንደዛ የሚያደርጉት በፊትም ቢሆን መግባት መውጣት እየተባለ የሚባለው ነገር ለምሳሌ ጀባሊያ ሌላውን ቦታዎች የኛ ወታደሮች ገብተው ካሸነፉ በኋላ እንደገና ሐማስ ራሱን ያስተካከለ እንደገና እየሰራ ነበር ዋናው የእስራኤል ስተቱ የእስራኤል ወታደራዊ ሪኮሜንዴሽን ወይም ደግሞ ፖለቲከኞች ውሳኔያቸው ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ እስራኤል የመታስለቀቀውን ቦታ ለምሳሌ ሰሜን አዛን ያን እስራኤል ይዛ ከዛ አካባቢ ላለው ማህበረሰብ ለቀረው ሰው የገንዘብ እርዳታ ዓለም አቀፋዊ ሰብአዊ እርዳታዎች የሚመጡትን ማከፋፈል የነበረበት የሆነ ተቋም ነበር ግን ምንድነው የሆነው እኛን ወጣለን የተጠለፉትን ለመቀበል ሐማስ እንደፈለገው የእርዳታውን ይወስዳል ያከፋፍላል የሚሰጠው ለራሱ ይወስዳል የሚሸጠውን ይሸጣል ትርፍራፊውን ለህዝቡ ይሰጣል ይሄ የሆነ ነው የቆየ ስለዚህ ይሄ ተድራጎት መቆም አለበት ያው ለዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ የሐማስ ከፍተኛ መሪ በዛሬው ለበሰጠው በሳም ቡናይም የሚባለው ይመስለኛል በዛሬው በሰጠው መግለጫ ህዝቡን ያስራበች ነው እስራኤል ስለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ እኛ የተኩስ አቁም ስምምነት አንቀበልም ብሏል እስራኤል ህዝቡን ለማስራብ ፍላጎት የላትም ምንም ፍላጎት የላትም ያም አይደለም እስራኤል የምትፈልገው አንድ ነገር ሁለት ነገሮች ናቸው የተጠለፉትን በህይወት ያሉትና የሌሉትን ማስለቀቅ ከዛ ደግሞ ሐማስ የሚባል ተቋም እንደ ተቋም የጦር መሳሪያ እንዲይዝና እንደገና እንዲተኩስና ወይም እንደገና ተደራጅቶ እስራኤል ሁለተኛ ለአጥፋት እንዳይቀርብና ከዛ ደግሞ ህዝባዊ አገዛዙ እንዲጠፋና ሌላ መሪዎቻቸውን አዘጋጅተው ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ነው ይሄ ነው እስራኤል ፍላጎት ሐማስ ደግሞ የሚፈልገው ምንድነው የተጠለፉትን ሰዎች የኛን ኢንሹራንስ አድርጓቸዋል ቢጥዋህ እንለዋለን በብራይስ ዋስትና እንደ ዋስትና ወስዶ እነሱ እስካሉ ድረስ ሰርቫይቭ እናደርጋለን እንኖራለን አንጠፋም ለዛ ነው እነሱ በእነኛ ሰዎች ላይ ንግድ ነው አቶ ሽሎሞንና ባልደረቦቼን አመሰግናለሁ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሺራን ሄስኬል ደግሞ በአፍሪካ ላይ ያላቸው ትኩረት በተለይም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጊዶን ሳር የስልጣን ዘመን ከፍተኛ ነው ጋቦን ፕሬዚደንት ሹመት ላይ ተገኝተው ነበር ጋቦን ድረስ በመጓዝ ይህን በማስመልከትም በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ አነጋግሬያቸው ነበር ነው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ሺራን ሄስኬል ተወሰኑ ቀናት በፊት ወደ አፍሪካ በመጓዝ በጋቦን ጉብኝት አድርጋ ነበር በሰፊው እናነጋግራታለን ሻሎም לך גברת סגנית השר שירן השכל שלום צהריים טובים צהריים טובים גברת סגנית השר ביקרת בגבון והשתתפת גם בהשבעה של הנשיא גבון נכון היה אירוע מאוד מאוד יפה אליו הגיעו נשיאים מרחבי העולם וראשי מדינות האירוע היה מסוכר בתקשורת הגבונית נפגשתי עם שורה של שרים החל משר המשפטים שרת התקשורת סגן ראש הממשלה שהיום למעשה מונה לסגן נשיא המדינה שר החוץ ועוד שורה של בכירים בתוך הממשלה הגבונית כדי לראות איך אנחנו יכולים לחזק את היחסים וליצור קשרים ענפים יותר, חזקים יותר, שיסייעו לנו בסוף גם בזירה הבינלאומית. אני אתרגם אותך ממש כאילו בתמצית. ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በጋቦን ጉብኝት በማድረግ ከአገሪቱ ፕሬዚደንት ቃለ መሃላ በሚፈጽምበት ወቅት እንደተገኙ ጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች ሀገሮች መሪዎች ስለነበሩ ጉብኝታቸው በጥሩ ሁኔታና ውጤታማ እንደነበር ነው የጠቆሙት። גברת סגנית השר מה היחסים כיום בין גבון לישראל? תראה, סך הכל זה מאוד מורכב, משום שגבון עברה הפיכה צבאית. אחרי ההפיכה הצבאית למעשה הייתה אותה ממשלת מעבר,
עם נשיא שהוא נשיא ידידותי כלפי ישראל. האם זה התבטא בזירה הבינלאומית? לא. אגב, הם גם הושעו מהמעמד שלהם באיחוד האפריקאי בגלל אותה הפיכה צבאית. אני מאמינה שעכשיו דברים השתנו, אחרי בחירות דמוקרטיות, אחרי באמת פלאים שהוא עשה במדינה, אחרי הבנה גם אני מאמינה, לסיוע שמדינת ישראל יכולה לתת למדינה בשיתוף פעולה בתחומי החקלאות, המים, הבריאות ועוד שורה של דברים, אני כן מאמינה שאנחנו יכולים לחזק את היחסים הבינלאומיים במדינה הזו, אנחנו יכולים גם אולי אפילו לשנות את דפוס ההצבעות שלהם, ואולי להשיג עוד חברה בתוך מוסדות שהם מאוד עוינים עבור מדינת ישראל. እንግዲህ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያሉት እኔ የጠየቁት ጥያቄ በጋቦንና በእስራኤል መካከል ያለውን የቅርብ ግንኙነት በአሁኑ ወቅት ምን ይመስላል ነው። የመፈንቅለ መንግስት ስለነበረ በአፍሪካ ህብረት ያላቸው ቦታ ያልተረጋገጠ ነበር። አሁን ግን ተስተካክሎ ዲሞክራሲ ምርጫ ተደርጎ ቃለ መሐላ ስለተፈጸመ ምናልባት ጋቦን በፈለግናቸው ቦታዎች ሁሉ ከጎናችን ትቆማለች የሚል አመለካከት አለኝ ነው እንትን ያሉት ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ גברת סגנית השר. השאלה הנוספת, כאילו, העמדתה של גבון עד עכשיו, כאילו, זה לא, מה שאת אומרת זה לא היה ברור, עכשיו זה הולך להתחזק? אני מאמינה שכן, גם השרים, תראה, גם יש תשתית מאוד ענפה של אהדה, שמבוססת על אהדה דתית, על הבנה בעצם על האתגרים העולמיים שקורים כרגע, אתגרים עולמיים שנוגעים גם ביבשת האפריקאית, אם זה מבחינת טרור, אם זה מבחינה כלכלית, והמון שיתופי פעולה שאנחנו יכולים לעשות. אתה יודע, אחת השרות, שרת התקשורת, לורנץ, אישה באמת מרשימה מאוד, לימדה, הייתה מורה בבתי ספר יהודים בצרפת. ההבנה לתוך התרבות היהודית, הכל, אני נפעמתי. את יכולת להתחבר, את כאילו יש לך איזה קשר מסוים עם צרפת, יכולת להתחבר. אוקיי. אני חושבת שגם העובדה שאני דוברת צרפתית סייעה, והלב שלהם נפתח, אני שמרתי איתם על קשרים, אני כבר שלחתי להם מסרים וברכות לרגל המינויים החדשים, ואני מאמינה שהשגריר יוכל להוביל עכשיו באמת איזושהי פריצת דרך גם ביחסים איתם. תרגום. ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን የጠየቁት ጥያቄ ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል ነበር። በአጠቃላይ ሁኔታ የበለጠ እየተጠናከረ የመጣ መሆኑን ምልክት አለ ወይ ብዬ ነበር የጠየቁት። እንዳሉት ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ የመገናኛ ሚኒስትሯ ፈረንሳይ ውስጥ በይሁዳውያን ትምህርት ቤት አስተማሪ ስለነበሩ ወይም መምህር ስለነበሩ ስለ እስራኤል ስለ ይሁዳውያን ብዙ ነገር ያውቃሉ። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪም የክርስትና እምነት ተከታዮች ስለሆኑ በእስራኤል ያላቸው ፍቅር ማለትም ጋቦናውያን በጣም ከፍተኛ ነው ብለዋል። אני רואה אגב, בבקשה. אני רואה שאתה מריץ את התמונות ככה ברקע. ואני לא יודעת אם הקהל בעצם מזה, אבל היו שם באמת לא מעט פגישות בשולי הוועידה, בשולי ההשבעה, לא רק עם השרים הגבונים, הייתה שם תמונה שלי משיחה יחד עם יושב ראש הפרלמנט של בורקינה פאסו, עוד תמונה של הנשיאה לשעבר של אתיופיה, כלומר היו שם באמת מנהיגים עולמיים מרחבי אפריקה, וזו הזדמנות מדהימה לנסות ולייצר קשרים עם מדינות שאין לנו איתם היום אפילו יחסים. דרך אגב, הנשיאה לשעבר של אתיופיה היא דוברת צרפתית גם, כמה שאני יודע, זה דיפלומטית בכירה. נכון, יצא לכם לדבר? כן, יצא לנו לשוחח, גם מאוד מרשימה, אני תמיד נפעמת מנשים בתוך הזירה הבינלאומית, וכן. אני מאוד מעודכן בעניין הזה, כי היא אישה מאוד מרשימה ודיפלומטית מאוד בכירה לשעבר באתיופיה. נכון. עבדה המון שנים כדיפלומטית או כשגרירה, גם באום לדעתי גם. נכון. איפה יהיה הנשיא הבא שלך? אז תראה, אנחנו עוד מסתכלים, אבל באמת יש המון הצעות, יש המון מדינות שרוצות לחזק את היחסים, אתה יודע, החל מהצעה לבוא לבקר
בדרום סודן וניגריה. משרד החוץ מתעדף על פי כמובן ההצבעות, ויש לנו ממש אסטרטגיה בתוך היבשת, לראות איך אנחנו יכולים לחמם את היחסים, איזה מדינות אנחנו יכולים להפוך את ההצבעות שלהם. שים לב שההצבעה האחרונה באום, אתיופיה, הרי תקופה ארוכה הצביעה יחד איתנו, עם ישראל. שר החוץ גדעון סער נסע עם משלחת עסקית ענקית, ממש בתחילת השבוע, כדי להמשיך לחזק את היחסים. כלומר, יש לנו אסטרטגיה ברורה, אנחנו רוצים עוד חברים ביבשת הזו, אנחנו רוצים עוד חברים פומביים, שבסוף יצביעו איתנו. יש שם 54 מדינות, ו54 אצבעות באומות המאוחדות. אני אתרגם ואחר כך אני אחזור עלייך. ከአፍሪካ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም የተጠበቀና የተጠናከረ ነው። ለምሳሌ ያህል ኢትዮጵያን እንደምሳሌ ብንወስድ ኢትዮጵያ እንግዲህ ገናናና ትልቅ ሀገር ነች በአፍሪካ። ባለፉት በጥቂት ቀናት ውስጥ በተካሄደው ከጥቂት ቀናት በፊት በተካሄደው በተባበሩት መንግስታት ድምጽ መስጠት ስነ ስርዓት ኢትዮጵያ ከጎናችን ሆና ድምጽ ሰጣለች። ስለዚህ የምናደርገው ጥረት ሁሉ እየተሳካ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጉብኝት አድርገዋል። አሁንም ስለቀነበሩ ባልደረቦችን አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ተመልካቾቻችን በጉጉት የምትጠባበቁት በሳምንት ውስጥ 2 ጊዜ 3 ጊዜ ከፍተኛ የወታደራዊ ዜናዎች ትንተና የሚሰጠን ኮሎኔል መኮንን ተስፋን በያዝነው ሳምንት ረቡዕ ስላለው ተጨባጭ ሁኔታ በሰፊው አነጋግሬው ነበር። አብረን እንመልከት። ኮሎኔል መኮንን ተስፋው መስመር ላይ ይገኛል ከሞዴን። ጤና ይስጥልኝ ኮሎኔል። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነን። በጉጉት ነው የጠበቅነው። ተመልካቾችም እንደሚመስለኝ ከሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው እንደከፈትኩ ነው ይመጣል ያልኩት። ምክንያቱም እስቲ እንጀምር። ትላንት ሁሉም ትኩረት የሚያደርጉ ተመልካቾቻችን በየመን ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ባልታሰበ ሁኔታ እነሱ አንድ ሚሳኤል ተኩሰው እስራኤል በከፍተኛ ሁኔታ 2 ቀናት በማከታተል ጎርታቸዋለች። ትክክል። እንግዲህ እንደምታየው የወተት ዝንቦች በማገባቸው እየገቡ የእስራኤልን ኃይልና ብቃት ሳይረዱ እነሆ ትላንትናም ከትላንትና ወዲያም 2 ቀን ያህል በየቀኑ ከ20 በላይ የሆኑ የአየር ኃይል ተዋጊዎች በጣና ከተማ በሚገኘው የአየር ማረፊያ ሌሎችም ኢላማዎች ድባቅ ተመትተዋል። የአየር ማረፊያው ጠቅለል ባለ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ከስራ ውጭ ወጥቷል። ማንም አይነት አየር መቀመጥም አይችልም፣ ማረፍም አይችልም፣ መብረርም አይችልም። ሌላው አንዳንድ የኤሌክትሪክ ማምረቻቸውን ወይም የመብራት ማምረቻቸው ተመትተዋል። እንግዲህ እንደምታየው ከዚህ በፊት አሜሪካ በዛ በኩልን ያለው ብላ እስራኤል መንግስት እንዳትገቡ ብላ ነበር። ግን ዝሮ እስራኤልን ለማንበርከክ ያደረገችውና የተኮሰችው ሁኔታ በራሷ ላይ ሲኦል አምጥቶባታል። ካልኩ በኋላ አሁንም በአሁኑ ሰዓት እነሱ መዛታቸውን ቀጥለዋል። የአሜሪካ መንግስትም ከአሁኑ በኋላ እንግዲህ እንደምታየው እኔ በኢሁቲም በኩል ያደረኩት ስምምነት አለ የሚል የእስራኤል መንግስት የማያውቀው የኢሁቲም መንግስት የማያውቀው ስምምነት አድርጌያለሁ እያለ ተናግሯል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ የኢሁቲም ሁኔታ የእኛ ስራ ሊሆን ነው ማለት ነው። እኛ ኋላ ሀገር ነን። ማንም ሀገር እንዲተኩስብን አንፈልግም። ከየትም ይምጣ ከየትም አቅም አለን፣ ጉልበት አለን። አየር ኃይላችን ምንጊዜም ትጥቁን ሙሉ በሙሉ ይዞ ወደ እስራኤል የሚመጡ ሚሳኤሎችንም ሆነ ሌሎችን ነገር ለመቋቋም ዝግጁ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ትራምፕ ያሉት በእኛ መርከቦች ላይ ምንም አይነት ሁቲዎች እንዳይተኩሱ ስምምነት ተደርጓል ቢባልም ሁቲዎቹ ራሳቸው ዛሬ ይህ ስምምነት እስራኤልን አያስታፍርም ወይም እስራኤል የለችበትም የሚል መላምት ስለጣሉ እስራኤል በዝግጅት ላይ ናት። ህብረተሰቡም በዝግጅት ላይ መሆን አለበት።
የጦርነት የኛና የኛ ብቻው ሊሆን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በኢኮኖሚያቸው መስክ ሰው ከመሞቱና ጉዳት ከመድረሱ በተጨማሪ በኢኮኖሚ መስክ ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ ደርሶባቸዋል። ሰሞኑ በተፈጸመባቸው ድብደባ ይባላል። እነሱም እየዛቱ ነው። እነሱ ግን ቢዝቱ የሚተኩሱት አንድ ሚሳኤል ብቻ ነው። በአንድ ሚሳኤል እስራኤል ላይ ይህን ያህል ጉዳት ማድረስ አይችሉም። ይኸውልህ ማንኛውንም ጠላት መናቅ አያስፈልግም። እኛ ማንንም አንንቅም። ትክክል። ግን እንደምታየው የእስራኤልን ቤንጉሪዮን የአየር ማረፊያና መብረሪያ ቦታ ብቻ ሳይሆን ከሀይፋ የሚደርሱ ሚሳኤሎች አለን እያሉ እየዛቱ ነው። ስለዚህ የእስራኤል ስራ የሚሆነው ይሄ ነገር እንዳይከሰትና ልክ እንደ ድሮ ከ25ቱ በላይ ሞክረው 25ቱ አየር ላይ እንደወደመ ሁሉ አንዱ በ26ኛው በአየር መንገዳችን ላይ ወድቋል በቤንጉሪዮን። ይሄ እንዳይሆን ሙሉና መደበኛ ስራውን በተለይ የአየር ተቃዋሚዎችን በፈተሽና ማየት አለብን። እኛ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም። የአየር መንገዱ በትክክል እየሰራ ነው። ምንም እንኳን አንዳንድ የውጭ የአየር ካምፓኒዎች ለጤናቸውና ለደህንነታቸው ሲባል ኤርፖርት ቤንጉሪዮን አናርፍም ቢሉም እንደ ኤላልና ሌሎች የእስራኤል ካምፓኒዎች እየበረሩ ነው። ምንም አይነት ጉዳት የደረሰ የለም። ስለዚህ እኛ ማንንም ቸላ የምንለው ነገር የለም። ጠላትንም አይሆንለትም የሚባል ነገር የለም። ሙሉ ዝግጅት መደረግ አለበት። ግን በየመን ላይ የሚደረገው የኢኮኖሚያዊ ጦርነት በዚህ ካላቋረጡ ይህን አይተው በቃን እስራኤልን አንችላትም ብለው ካልተው በቀጥታ የሚጎዱት የነዳጅ ማምረቻዎች ናቸው። ሌሎችም ቦታዎች በአሁኑ ሰዓት የኛ የደህንነት ክፍል የሚያጣሩት አለ። ጠቅላላ ባለ ሁኔታ በቀላሉ ቅድም እንዳልኩት ከእንግዲህ በኋላ የመን ሁቲም የኛ ስራ ሊሆን ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እስራኤልም የመን ብቻ ሳይሆን ሌላ ቦታዎችን የየመን ተላላኪ እስከሆኑ ድረስ እስራኤል እንደምታየው ትልቅ ዝግጅት ማድረግ አለባት። የትራምፕ ሁኔታ አይታወቅም፣ አይታመንም። ትራምፕ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚፈልጉት፣ ለአሜሪካ ሕዝብና ለራሳቸው ኢኮኖሚ ማደግ እስከሆነ ድረስ ጦርነት መቋጨት ይፈልጋሉ። የሩሲያውና የኡክራይናው እንደምታየው የኡክራይናን ምድር ለሩሲያ ሰጥተው ይህን ጦርነት መቋጨት ይፈልጋሉ። እሳቸው አንድ ነው ስራቸው። እንግዲህ ዞሮ ይሄን የኖቤል ሽልማት ለመሸለም ጦርነት አቁሜያለሁ በዓለም ላይ የሚል አባባል ነው ያላቸው። ስለዚህ የኢራኑም ድርድር ምናልባት እንደ ሁቲም እስራኤልን ውስጥ ማገባ ከሆነ እስራኤል በዚህ በኩል ልዩ ዝግጅት ማድረግ አለባት። ምንጊዜም የኛ ጠንቅ የኛ ጉዳት የምታደርስ ባጀት የምታስተምር መሳሪያ የምትሰጥ ኢራን እስከሆነች ድረስ ኒውክሌሩ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ቁሳቁሶች ለጂሃዲስትና ለሂዝባላ ለሐማስ ስለምትሰጥ ኢራንን እንግዲህ ከ20 ዓመት በላይ የተደገሰ ሁኔታ አለ። ይህን ነገር ምናልባት እስራኤል እርምጃ ትወስዳለች የሚል አቋም ነው ያለ። አንዳንድ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ እንግዲህ ከእስራኤል 2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኙት ሁቲዎች። ያን ያህል ርቀት ሄዳ እስራኤል 20 አውሮፕላኖች ነው በትላንትናው ተዋጊ አውሮፕላኖች የተሳተፉት ነው የሚባለው ድብደባ መፈጸሟ በኢራን ላይ ለምትወስደው እርምጃ ልምምድ እያደረገች ነው የሚሉም አሉ። እስራኤል የመን የሄደችበት አንድ ምክንያት አላት። የመን አንተ እንዳልከው ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ ነው። የኛ አየሮች በአየር ላይ ነዳጅ እየሞሉ ነው የሚሰሩት። ይሄን ስታወዳድረውና ስታነጻጽረው ኢራን ለእስራኤል ከየመን ይቀርባል። ስለዚህ ሁለት ደጋግማ በሁለት ቀን ውስጥ የገባችበት ምክንያት አንደኛ ኃይሏን ብቃቷን ለማሳየት ነው። ኢራን ተጠንቀቁ፣ እኛ በቀላሉ ገብተን የኒውክሌር ወንዳችሁን አፈንድተን የነዳጅ ማምረቻችሁን አፈንድተን ኢኮኖሚያችሁን የማውደም ብቃት አለን፣ ይሄን ነገር ማቋረጥ አለባችሁ ብሎ ለማስተላለፍ ይመስለኛል። ይሄን ካልኩ በኋላ ግን ይሄ ብቻ በቂ አይመስለኝም። ወደ ስራ መገባት አለበት። ይሄም እንደሚሆን አልጠራጠርም።
ኦኬ እስቲ ወደ አዛ ልውሰድህና በተወሰኑ ደቂቃዎች በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ። እስራኤል መከላከያ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ነው። ዛሬ ብቻ 19 የሽብር ፈጣሪዎች ተደምስሰዋል። ባለፉት 24 ሰዓት የተደመሰሱት ሽብር ፈጣሪዎች ቁጥር 38 ደርሷል። የእስራኤል መከላከያ በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው የሚሉ ዜናዎች በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጩ ነው። መናገር እስከምችለው ድረስ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ እንዲህ ነው። እስራኤል በእውነት ትልቅ ዝግጅት ላይ ታይት እንዳልከው ወታደሮቿ የተለያዩ ልምዶችን እያደረጉ ነው። ተጠባባቂ ወታደሮችና ብርጌዶች ሙሉ በሙሉ ከቤዛቸው ገብተው ከአንዳንድ የመለማመጃ ቦታዎች ይገኛሉ። በአዛ ውስጥ ያለው 3 ብርጌድ ስራውን እየሰራ ነው። አንድና አንድ ብቻ ነው የሚጠበቀው። በሚቀጥለው ሳምንት ትራምፕ ወደ ሳውዲያ ይመጣሉ። የሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ይመስለኛል። ስለዚህ ምናልባት አሁን ከአንተን ከማናገር በፊትም አንዳንድ የአረብ ሀገራት ስምምነት ሊደርስ ነው የሚል አባባል አላቸው። በተለይ ግብጽና አሚሮዮት ካታር የሚባሉት ምናልባት የታገቱ ወገኖቻችን ለመልቀቅና የአዛ የሁማኒታሪያን ኤድ ወይም የእርዳታ ምግብና ቁሳቁስ እንዲገባ ስምምነት ልንደርስ እንችላለን። ምናልባት የትራምፕ ነገር አይታመንም፣ ግን ይህን ነገር ምናልባት የሚቋጩ ካልሆነ ትራምፕ መካከለኛው ምስራቁን በለቀቁ በሰዓታት ውስጥ መከላከያችን አዛ ውስጥ ገብቶ የሚሰራውን ስራ ሰርቶ ይወጣል የሚል አቋም አለኝ። ትልቅ የሆነ ዝግጅት አለ። እርዳታውን ክፍል የሚያከፋፍለው ካምፓኒ ታውቋል። እስራኤል ይህን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ናት። ወደ ራፊያ የሚባለው ቦታ ራፊያ ትልቅ ስለሆነ ወደዛ ህዝቡን አስተላልፋ የሚገባውና የሚወጣው በካሜራ እየተፈተሸ አንድ የሐማስ ቡድን ወይም ንخባው ወደዛ እንዳልፍ እየተደረገ ምግቡን የሚቀበሉት እንግዲህ እንደ አባት እንደ ወራጅ ነው የሚሆነው። ማንኛውም እዛ ውስጥ ገብቶ መቀበል አይችልም። አንድ አባት ስንት ልጆች እንዳሉት ይታወቃል። ስንት ቤተሰብ አለው እንደ ይታወቃል። ልክ እንደ በቤተሰብ ያ ምግብና ቁሳቁስ ይሰጣቸዋል። ሆስፒታል የሚገባው መድኃኒትና ቁሳቁስም በዚሁ አይነት ከየሆስፒታሎች ይከፋፈላል። ስለዚህ እስራኤል በአሁኑ ሰዓት የምታደርገው አንደኛ የሐማስ ጸረኛ ቡድን ይሄን የእርዳታ እህልና ምግብ፣ ቁሳቁስ፣ መድኃኒት ወስዶ እንዳይሸጠውና ኢኮኖሚው ለማውደም ነው። ያን ካልኩ በኋላ እንደምታየው ዛሬም ቢሆን ከ19 በላይ ቴሮሪስቶች ተገለዋል። በየቀኑ እየተደበደቡ ነው፣ እየተቀጠቀጡ ነው። ያ ህዝብ ግን ሙሉ በሙሉ ሐማስ ነው ብልም ንጹሃን ህዝብን ስለማይጠፋ ይህ ንጹሃን ህዝብ መራብ የለበትም። በተለይ ደግሞ ፋሲል እንደምናየው አንዳንድ ማስ ሚዲያዎች የሚያመጡት ፎቶ 1939ን ስለሚያስታውስ ወይም ሸዋ የሚባለው ሆሎኮስት የሚባለው እንዳይደርስ እስራኤል በዚህ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ እያደረገች ነው። ለዛም ነው የእርዳታ ምግቦችና ቁሳቁሶች እኔ በእኔ በኩል ማስገባት እፈልጋለሁ የምትለው። እዚህ ላይ እስቲ መናገር እስከምችለው ድረስ ራፊያ እንደሚባለው ሙሉ ለሙሉ ተደምስሷል፣ ባዶ ነው የሚባለው። ትክክል። ለዛ እኮ ነው ማንኛውም አዛ ውስጥ ያለው ህብረተሰብ ወደ ራፊያ አካባቢ መጥቶ ነው የእርዳታውን እህልና ቁሳቁስ መድኃኒት የሚቀበለው። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ አንዳንድ በዓለም የተወጣጡ ካምፓኒዎችና በአሜሪካ የሚመራ ኃይል ነው። እስራኤል ውጭ ሆና ብቻ ማየትና የሚገባ የሚወጣውን ማየት ነው። በዛ አካባቢ የሐማስ ቡድን ገብተው ነገሩን እንዳይረብሹና ወይም መቀማት እንዳይችሉ ሙሉ ትጥቅ ያለው ወታደር በዛ አካባቢ በተለይ በልዩ ኃይል የታገዘና በካሜራዎች የታገዘ ልዩ ኃይል ይሰለፋል። ኮሎኔል መኮንንን በጣም አመሰግናለሁ። ማጠቃለያችን ምንጊዜም የማንዘነጋትን ህፃን ሃይማኖትን የምናስታውስበት ነው። ይህን በማስመልከትም በያዝነው ሳምንት በክኔሴት ወይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤታችን ስብሰባ ተካሂዶ ነበር። አቶ ተስፋዬን አባትየውን በሰፊው አነጋግረናል። አብረን እንመልከት። በነገራችን ላይ በያዝነው ሳምንት በክኔሴት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ አድርጋችሁ ነበር። መጀመሪያ ክፍትና ይፋዊ የሆነ ስብሰባ፣ ከዛ በኋላም ሚስጥራዊ ስብሰባ ተካሂዶ ነበር። እናንተ በክፍቱ ስብሰባ ወይም በይፋዊ ስብሰባ ነበር የተገኛችሁት። እስቲ አጠር መጠን ባለ ሁኔታ ለተመልካቾቻችን ብታብራራለን። እሺ፣ አቶ ፋሲል አመሰግናለሁ። ህብረተሰቡ ሀይሚን
እንዳይረሳት ያለችበትን የምርመራውን ሁኔታ እንዲያውቁ ስላደረጋችሁ ሁልጊዜ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ያው ስብሰባ የነበረው በአዲስ ገቢዎች የነበረው ሆዴር ፎሬን እዚህ በፊት በባዲያን ማለት ነው ስለተቀየረ አዲስ ነው የመጣው እና እሱ ሁኔታዎችን የሃይማኖት ፖሊሶች እንዴት ሰርተዋል፣ የሚመለከታቸው አካሎች ምን አድርገዋል፣ ምን ደረጃ ነው ያለው የሚል ነገር ነበር የነበረው። ያው የኛም የክነሴት አባላቶች ተገኝተዋል። ሌሎችም የኛ ይመለከተናል ያሉ ነጮችም የኛም ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ተገኝተዋል ማለት ነው። ያው ብዙም አዲስ ነገር የለም። ሚስጥራም ያው በግልጽ መናገር አንፈልግም ነው ያሉ የነበሩት። ምንም የተናገሩት ነገር የለም። እኛም ደግሞ 1 አመት ከ4 ወር ሆናት። 1 አመት ከ4 ወር ምን አይነት ሚስጥር ነው? ሁልጊዜ ፖሊስ የራሱን የስራ ድክመት አለመናገር ነው ሚስጥር አለን የሚለው እንጂ ከዚህ በፊትም 2 ጊዜ ሚስጥራዊ ስብሰባ ተካሂዷል። ምንም አዲስ ነገር የለም የሚል ነገር ጠይቀን ነበር። ሌላም እንደዚሁ አንዳንድ ነገሮች ጠይቀናል። አስተርጓሚም በፖሊስም በኩል አልነበረንም። እነሱ አላሉ የሌለውን ካርሜል ነው ልጁ የሚኖረውና በፈለግኑ ሰዓት አናገኘውም። የቋንቋም ችግር ነበረበት። አማርኛ በደንብ አይሰማም፣ አይናገርም። በዚህም በእኛ በኩል አስተርጓሚ በክልታው በኩል ችግር ነበረብን። ይህን ሁሉ ተናግረናል። ያው ወደፊት እንግዲህ መፍትሄ እሰጣለሁ የሚል ሁኔታ ነው እንዲያጠቃላይ ያለውና ሀቱፋ ተብላ መቀየር አለባት የሚል ጥያቄ አንስተናል። ሌሎች ሻባክ እንዲገባ ሌላ የተለየ መርማሪ 1 አመት ከ4 ወር የቲቤሪያ ፖሊስ ጣቢያ ለውጥ ስላላመጣ ምንም አይነት ማስረጃ ስላላመጣና በቂ ፍለጋ ስላልተደረገ ሌሎች እነ ሻባክ እንዲገቡልን የሚል ነው የነበረው በአጠቃላይ ጥያቄው። አንተ ዝግ ስብሰባ እንደነበር ስለጠቆምከኝ ዝጉ ስብሰባ ምን እንደነበር እኔም ለማጣራት ሞክሬ ነበር። ምንም አዲስ ነገር የለም። በዝጉ ስብሰባ አዲስ ነገር ብዙም ፖሊስ ያደስ በዝጉም ነው የምልህ እንጂ በሚስጥራዊ ስብሰባውም ያደሰው ነገር የለም። እናንተም በስብሰባው ላይ ባትገኙም ያደሰው እንደሌለ ለመረዳት ችለናል። በነገራችን ላይ የሶክኑት አይሁዲት ጽሕፈት ቤት አስፈላጊውን እርዳታና እንክብካቤ እንግዲህ ባለቤቱ የመርካስ ክሊጣው የሶክኑት አይሁዲት ነው እያደረገላችሁ ነው። ያው የተወሰነ ሳንቲም በየወሩም ያስገባልናል። የሙኒት ትብብር ያደርግልናል። ያው ስብሰባ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ግን ዋናው አቶ ፋሲል ከባዱ የነበረው እኛ የስነ ልቦና ችግር ነው ያለብን። ቀደም ከሊ ጠይቅ ነበር። እሺ ቀጥል። አዎ የስነ ልቦና ችግር ነው ያለብን። ልጆቹም እኛም በጣም ውስጣችን ተጎድቷል። እሱ ላይ ነው አሁን ያለው ችግር። በከነሴት ምንድነው ችግሩ? እንደሱ ነው እርዳታ የስነ ልቦና እርዳታ ሲሰጣችሁ አልነበረም እንዴ? አቶ ፋሲል መጀመሪያ አካባቢ ተጀምሮ ነበር። እዚያ ለ4 ወር ተቋረጠ። ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ ምናምን ሲባል መጨረሻ ላይ እኛ በቃ በግላችን ወይ አሙታ እንፈልጋለን ወይ ደግሞ የቻልነውን እስከምንችለው ድረስ እኛ እንቀጥራለን ብለን በምናቀርብበት ሰዓት ላይ የእንትኑም ኃላፊ ድሮን መጥቶ በነበረበት ሰዓት ስንጠይቅ ጥሩ ምናምን ተብሎ ከ4 ወር በኋላ ተጀምሮ እንግዲህ እነሱ ያመጧት ልጅ ናት። እኛ ኢትዮጵያዊ ናት። ከዚያ በፊት አናቃትም። ይቺ ስታግዘን የነበረች በጣም ጎበዝ ናት። 2 ዲግሪ ያላት አማርኛዋ በደንብ ረድታችኋለች፣ አግዛችኋለች። በጣም ጎበዝ ናት። አሁን እዚያ ተጨቃጨቅን በኋላ ብዙ ጠየቅን በኋላ ለ10 ሹር ተፈቅዶላታል ተባለ። እኛ ብቻ አይደለም ሌሎችም አሉ እንደዚሁ። ማን ነው ኃላፊነት ያለው ለዚህ? የሶክኑት አይሁዲት ጽሕፈት ቤት ነው እንግዲህ። እኛ ብዙ ጊዜ ሲኩኒት ጋር ነው ሀብታሙ ጋርም አለያና ቅሊጣ ነው ይላሉ። ይሄ ነው ይላሉ። እኔ ምንም ሀብታሙ አይደል ኃላፊነት ያለው? አልጠየቃችሁትም ሀብታሙን? በዚህ ጉዳይ ላይ ጠይቀነዋል፣ አውርተነዋል። ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው እያገዘችን ነው ይች ልጅ ብለን አውርተነዋል በስነ ስርዓት። እዚህ መጥቶ የሰጠን መልዕክት ግን በቂ አይደለም። እውነት ከእውነት የራቀ በጣም የማይገናኝ ነው ምክንያት የሰጠን። የሚገርመው ሌሎች እየተቀበሉ ነው፣ ይሄንን እያስተማረች ነው፣ እየተቀበሉ ነው ይሄንን ትምህርት። እኛ ግን ይሄን ነገር እንድናቋርጥ ተደርጎ ይኸው 2 ሳምንት 3 ሳምንት አልፎናል። እና እናንተ ምንም አይነት እርዳታ አትቀበሉ? በዚህ በስነ ልቦና እኔና ባለቤቴ አንቀበልም።
ዛሬም እጄ ጠይቄ ነበረ ምንም መልስ የለም የበጀት ችግር አለ የምንድነው ነው የሚሉት ሁልጊዜም እንደዚህ ነው ጥያቄው የሚያቀርቡት እንትን በቂ አይደለም እንግዲህ ልጅቷ እነሱ ናቸው ያቀረቧት በጣም የተማረች ናት ጎበዝ ናት አግዛናለች ወይ ሌላ ሰው ቅናሽ ዋጋ ያለው ምናምን እንፈልጋለን ነው የሚባለው ስንሰማ በውስጥ አዋቂ እነሱ በግልጽ የበጀት ችግር አለ የቢሮክራሲ የበጀት ችግር አለብን ያለው ከነሴት ማስተር ነበር አቶ ሀብታሙ ብቻ ይሄ ችግር አልተቀረፈልንም አሳማኝ ምክንያት አይደለም የሚያቀርቡልን ምክንያት ግልጽ ነው እንግዲህ እኛም ይሄንን ጉዳይ ለማጣራት ሞክረን ነው ጥሩ አደረካው መናገርህን ከዚህ በተጨማሪ አዲስ ነገር የለም ብለናል በስብሰባው ላይ ተገኘ ከፖሊስ የተሰነዘረ ነገር የለም በግላችሁስ የምታደርጉት ክትትል ያገኛችሁት ተጨማሪ ሆነ ነገር አለ ወይስ ምንም ነገር የለም አቶ ፋሲል የሚገርመው ህብረተሰቡ በጣም ብዙ ጥቆማ ይሰጣል ትናንትም አሁን ሆቴል አቪቭ እንደዚሁ የሆነ ቦታ አይተናታል ብለው ፎቶ የላኩ ሰዎች አሉ አሁን በምርመራ ላይ ነው የሚገኘው ፎቶ ግን የሷ ነው አይታይም ርቀት ነው ፈርተው ያነሱት አይለይም ገና በአካባቢ ያሉትን ፖሊስ መረምራለን ብለዋል እዚያውን አርፍጄ የመጣሁት ትናንትም እዚያ ነው የዋልኩት ሌላም ደግሞ ከሌላ ቦታ እንዴት ፈረንጅ መጣ እንደዚሁ አልቀበለኛሉ በመቶ ደውዬ አልቀበለኛሉ መረጃውን ጽፋት ይያሉ ብላ መጣ ከጽፋት ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ስትሄድ መርማሪዎቹ የሉም አሁን አንቀበለሽም ብለዋት መርካስ ክሪታው መታ ሹሜሩ ጠይቆን እንትን ብሎን መተን እኛ ራሳችን እንደገና ለመርማሪው አለሴቷ ደውለን ሌላ ፖሊስ እንዲሰጠን ተደርጎ ጥቆማ የተሰጠበት ሁኔታ አለ ህዝቡ በእውነት በጣም እየተባበረ ነው በቃ ይሆናል ይመስላል የሚለውን ሃይማኖትን ይመስላል የሚለውን በጣም ብዙ ሰው ነው እንደዚህ የሚያመለክተው የሚጠይቀው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከማጠቃላችን በፊት ከህብረተሰቡ የምትፈልጉት ምንድነው ለህዝቡ ማሳሰቢያ አቶ ፋሲል በቅድሚያ ለእናንተ ለአይቲቪ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሁልጊዜ ሰለቸ እንደከመሳትሩ ስለምታስታውሱ በእውነት ወገናዊነት ተሰምቷችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ከዚህ በተጨማሪ ያው እኛ ያዝኑ ፕሮግራም ደግሞ በ20 በዚህ ወር በ20 በኢየሩሳሌም በምዕራብ በጸሎት ፕሮግራም አለ በኮቴል ማራፊ በቤተ መቅደሱ ጋር የጸሎት ፕሮግራም አለ ትልቅ እንትና አለ ራባኖችም ቄሶችም ይመጣሉና ጥሩ ነው እሺ ቄሶችም ህብረተሰቡም በዚያ እንድትሳተፉ ሃይሚዬን እንዲያትረሷት ከዚህ በፊትም ህዝቡ አስፈላጊ ትብብር በጠየቅን ሁሉ ከጎናችን አልተለየንም አሁንም በዚያን ቀን እንዲገኝና ህብረተሰቡ እንትን ሌላው ነገር የጠየቅኩት ቅድም የረሳሁት አቶ ፋሲል ጊዜ እንዲያልፈጅብኝ ነው ግዴለም መርካስ ክሊታው እንዳይዘጋል ተብሎ ነበር እንዳይዘጋብን ያው በክነሴት ይሄንን ጥያቄ ጠይቀናል ምን መልስ አገኛችሁ ታዲያ መልስ የተገኘው ነገር እንወያይበታለን የጠየቃችሁ ጥያቄ እውነት ነው ሁለት መርካስ ክሊታ ያለው ጽፋት ከተዘጋ ላይኛው ለምንም አይዘጋ ሃይማኖት የጠፋችበት ቦታ ለምንድን ነው የሚዘጋው የሚል ነገር እኛም ጠየቅን ቲቲም ነበሩ እውነትም ይሄን ነገር የሃይማኖቱን ጉዳይ ለመቅበር ነው እንጂ ሌላ መርካስ ክሊታ ለምንድን ነው የማይዘጋው ብለው በጣም ብዙ የኛ ኢትዮጵያውያንም ሌሎች ነጮችም ጠይቀዋል እነሱ በጀት የለንም ነው የሚሉት ሌላ መርካስ ክሊታ ዘግተናል ይሄን ብቻ አይደለም ነው የሚሉት ላይኛው መርካስ ክሊታ ለምን አዘጉም የሃይማኖት ሚስጥር ያለበት እዚያ መርካስ ክሊታ ውስጥ ነው ገና ጋዜጠኞች አስቸገሩን ይሄን አደረጉን እያሉ ነው ይሄን ነገር እንግዲህ ሊዘጉትኛ እንደምንሰማው ከተለያየ አቅጣጫ በግልጽ ባይናገሩ ተክሾረቱ ምኑ ስላስቸገረ ነውና ዋናው ሃይማኖት እንድትገኝ ከተፈለገ ይሄ መዘጋት የለበትም የሚል ብዙ ጥያቄ ተነስቷል ያው ይሄን ነገር እኔ መወሰን ስለማልችል ብዙ ኮሚቴዎች አሉ ለዚያ ኮሚቴ አቅርቤ መልስ ሰጣቸዋለሁ የሚል ነገር ነው እንግዲህ ከሰብሳቢው የተነገረን አቶ ተስፋዬን እንዲሁም ባለቤታቸው ልጆችን በትግስት ሁሉም ነገር እንደሚሳካ እምነት እንዳለን በዚህ አጋጣሚ ለመጠቆም ወዳለሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አጠቃለልን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ወደር የለውም ይህ ስርጭት የተላለፈላችሁና የተላለፈላችሁ ቴል አቪቭ ከሚገኘው ከእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ስቱዲዮ ነው እንግዲህ ስርጭታችን ያው በየስና በሆት በኬብልና በሳተላይት በ140 ቁጥር እንዲሁም በዩቲዩብ ገጻችን በአይኢቲቪ 140 ተከታትላችኋል ሼር እና ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ
ዋና አስተባባሪ ቶመር ለገሰ፣ ከፍተኛ ምስልና ድምፅ አቀናባሪያችን ደግሞ አየልሽ ፈራው፣ አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁና ያስተናገድኳችሁ ፋሲል ለገሰ ነኝ። ነገ በተለመደው ሰዓት በ2 ሰዓት በልዩ ዜና ዝግጅታችን እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ መልካም ሌሊት፣ መልካም አዲስ ሳምንት።